अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बालेश्वर तरफ स्थानीय गोपालगाँ स्थित आयुष्मान कल्याण मंडप ठारे सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित हो जून 5 रु 8 तारिख 4 दिन धरी बारिपदा स्थित साई विद्या मंदिर ठारे प्रांत अभ्यास वर्ग संपूर्ण होईची। ଏହି ପ୍ରାନ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ବର୍ଗରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ଆଗାମୀ 1 ବର୍ଷର ଯୋଜନା ସ୍ଥିର ହେବା ସହିତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 1,40,000 ସଦସ୍ୟତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବର୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତରର ପାଖାପାଖି 23ଟି ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାରୁ 250ରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପ୍ରାନ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ବର୍ଗରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଚାର ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହେବା ସହିତ ଆଗାମୀ 1 ବର୍ଷର ସାଂଗଠନିକ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାନ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ବର୍ଗ ଅବସରରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 15,000 ସଦସ୍ୟତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସରକାର ଘୋଷଣାକୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ଏହି ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯେତେ ବି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ସେ ସମସ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହ ଏବଂ ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବା ସହିତ ବିଜୟର ଧ୍ୱଜା ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଇବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ଦୀପ୍ତିମୟୀ ପ୍ରତିହାରୀ आशा प्रकाश करिसेंती। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रांत अभ्यास वर्ग बारिपदा ठारे 5, 6, 7, 8 जून में संपन्न होईची। यही प्रांत अभ्यास वर्ग में समग्र राज्यर कोण अनुकोणरू से रायरंगपुर रायगड़ा पर्यंत पाखापाखि 228 रु अधिक कार्यकर्ता माने उपस्थित थिले। तो यही वर्गरे केउं भली भाबरे आगामी दिन में आगामी वर्षर योजना एवं कार्यक्रमात्मक समीक्षा सहित केमिति केउं भली भाबरे कार्यकर्ता माने प्रशिक्षित हो पारे से दिगरे मध्य चर्चा एवं आलोकपात होईची। ता सहित अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं उल्लासर विषय जे दीर्घ 7 वर्ष धरी राज्य बंद थिबा छात्र संसद निर्वाचन वर्तमान राज्य हेबाकु जाउची। तेणु छात्र संसद निर्वाचन पई विद्यार्थी परिषद जे केते मात्रा रे प्रस्तुत अछि, कैंपस रे हमर स्थिति कोन एवं जो सदस्यता अभियान हमर आसीबाकु जाउची से सदस्यता अभियान ने केवल बळे भाबरे हमर पूर्ण शक्ति लगेकी कार्यकर्ता माने विद्यार्थी माने समस्ते 1,40,000 रु ऊर्ध्व सदस्यता करि परिबे एथरक राज्य रे से नै मध्य चर्चा हेछि। छात्र संसद निर्वाचन पई रणनीति संपूर्ण प्रस्तुत हो सारी एवं विद्यार्थी परिषद आज ये कही रखुची जदि छात्र संसद निर्वाचन हो विद्यार्थी परिषद समग्र राज्य रे निजर विजयर ध्वजा उड़ेब एवं विद्यार्थी परिषद पूर्ण बहुमतर सहित विद्यार्थी परिषद समस्त कैंपस मानकरे छात्र छात्री प्रिय संगठन भाव में जो भाव में अच्छी विद्यार्थी परिषद ता बजाय रखिब। देखो सिंपल एवं सीधा कथा जे छात्र संसद निर्वाचन रे आमे सब बेले गोटाए जिनस गुरुत्व दो से कैंपस रो समस्या कौन कैंपस रो समस्या गोटे छात्र नेता द्वारा ही डेवलप माने समाधान हो पार गोटे छात्र नेता ही डेवलप कर से सब जिनस को जोटा कि कैंपस रो समस्या अच्छी आपड़ खाली देखिए से छात्र संसद निर्वाचन बहुत समय एमती गोटे नैरेटिव गोटे गुजब उठे जे छात्र संसद निर्वाचन द्वारा नेता बाहरती आज्ञा नुह छात्र संसद निर्वाचन समाज विभिन्न क्षेत्र को नेतृत्व दिए सी राजनीतिक क्षेत्र हो सी प्रशासनिक क्षेत्र हो सी जड़े भल दक्ष पुलिस अधिकारी हो दक्ष डाक्तर हो तेणु छात्र संसद निर्वाचन गोटे नेतृत्व सृष्टिर एंतुड़ीशाल तो तेणु से नेतृत्व सृष्टिर एंतुड़ीशाल निहाती भाव में गोटे छात्र प्रमुख दाबी रही तार कैंपस तार कौन समस्या अच्छी से कैंपस ई लाइब्रेरी समस्या ठू नहीं कि माने भल उत्तम माने जो कॉमन रूम कथा कहतु कैंपस भितर पढ़ाई कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थिबा दरकार कैंपस भितर अध्यापक थिबा दरकार जो माने मेरुदंड कैंपस रे छात्री सुरक्षित थिबा दरकार कैंपस रे पाचेरी थिबा दरकार कैंपस भितर कैंपस रो मिनिमम 1 किलोमीटर दूरता पर्यंत निशा कारोबार न होता दरकार कैंपस भितर अणछात्र प्रवेश पर रोक लगा दरकार। तो यही सब प्रमुख दाबी को लेकिन विद्यार्थी परिषद ए वर्ष चलित वर्षर छात्र संसद निर्वाचन लड़िब। ता सहित विद्यार्थी परिषद गोटे अन्य प्रमुख दाबी जणाइला जे उच्च शिक्षा रे एससीबीसी कैटेगरी जो छात्र छात्री मैंने आसुँच संरक्षण प्रदान करा जाऊ उल्लासर विषय जे विद्यार्थी परिषद दीर्घ 7 वर्षर 2018 मसीह एपर्यंत आंदोलन फल आज राज्य सरकार ओडिशा सरकार उच्च शिक्षा मंत्री एने घोषणा कर उच्च शिक्षा एससीबीसी संरक्षण प्रदान करा 11.25% एवं ताहा चलित शिक्षा वर्ष ठार लागू होती बर्तमान जो पिला माने सीपीएट दौरान से एससीबीसी रिजर्वेशन प्रदान करा जायछि सेति विद्यार्थी परिषद दाबी थिला विद्यार्थी परिषद जहाँ आज प्रतिफलन कर जहाँ आज सफल मुतायन कर तेणु विद्यार्थी परिषद एको छात्र छात्री समाज पर्यंत पहुँचेब।
ଏହି ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ ଅଧ୍ୟାପକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ବିଭାଗ ସହ ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ ଅଧ୍ୟାପକ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ନାୟକ, ବିଭାଗ ସଂଯୋଜକ ଭାବେ ଛାତ୍ରନେତା ସଞ୍ଜୀବ ମହାରଣା, ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ଭାବେ ସୁଶ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରେଖା ଭୂୟାଁ, ଜିଲ୍ଲା ସହ ସଂଯୋଜକ ଭାବେ ପାର୍ଥ ବିଜୟୀ ପାତ୍ର ଏବଂ ଜିତମ କୁମାର ସାହାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବିଭାଗ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ ପ୍ରିୟାସା ମହାପାତ୍ର, ବିଭାଗ ସିଡିଡି ସଂଯୋଜକ ଭାବେ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା, ବିଭାଗ ଖେଲ ଭାରତ ସଂଯୋଜକ ଭାବେ କ୍ଷିତୀଶ ପଣ୍ଡା, ବିଭାଗ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କଳାମଞ୍ଚ ସଂଯୋଜିକା ଭାବେ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ବିଶି, ବିଭାଗ ଜନଜାତି ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ ରଘୁନାଥ ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ସୁଶ୍ରୀ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ପ୍ରତିହାରୀ, ରାଜ୍ୟ ସହ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭ୍ରସମ୍ବିତ ନାୟକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜିକା ସୁଶ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରେଖା ଭୂୟାଁ, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟା ପ୍ରିୟାସା ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ନଗର ସମ୍ପାଦକ ଜିତମ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।